आमी आहा आजोसी आनी कोरमोये हे सायडल्यान आजोसी आहा आनी हे सायडल्यान कोरमोये आनी ही बॉर्डर दोनूय विलेजीची आनी हांगासर पळोवंक शकता तुमी ही एक चींच आहा ऑलमोस्ट पडलेली आहा आनी ती ह्या हांद्यार हो जो आंब्याचो हांदो आहा तेजेर उरलेली आहा आनी आतां कितें जालें हिंगा फायर ब्रिगेडीक तेणी आपयले आनी ही मारपाक लायली पूण ते म्हणपाक लागले कित्याक चींच पडोंक ना म्हणून कित्याक तेंचो कायदो आहा की पडल्या शिवाय ते हें कोन्ना मानना पूण आतां हिंगा एकदम डेंजर आहा कित्याक गाडयो येता वयता आनी ही चींच तर कोणाचेर पडत जाल्यार हो एक डिजास्टर जावंक शकता. तर आमच्या बरोबर सरपंच आहा आजोशी मांदूरचो प्रशांत बाब हे पळय तुवें आतां हें केलेलें तर कितें कितें सांगलें तुका? कितें आसा एक चिंचेची झाड आसा हांगसर तें ऑलमोस्ट पडलां तें फकत उरलं कित्याक लागून एक आंब्याचे एक हांद्याक लागून हांदो उरला तेजेर तिरकोन उरलेलें आसा आनी एक सायडीन लायटीचे हें आसा ते सगळे लायटीचे हेजेर आसा जर पडलें जाल्यार लायटीचे सगळें हें आसलें आनी प्लस हांगसर वॉल्स आसले कारणान गाडी सगळी भायर येतात कितें एक्सिडेंटूय जावपाक शकता आनी कितें ट्रेजेडी जावपाक शकता. आमी जर ट्रेजेडी वाचोवपाक शकता जावचे पयलू कितें हें करपाक शकतात सो आमी हें करपाक जाय कितें तरी सो आमी त्या खातीर फायराक कॉल केल्लो कित्याक ती ऑलमोस्ट पडलेली आसा पूण फायराचें हें कितें आसा झाड उबें आसा तें मारूंक शकना म्हणटा आमी रिक्वेस्ट केली ताका बाबा ती रस्त्यार आसा आनी हें करात पूण ते उठोन गेले हांगसरल्यान ते गेले ते आमी हें करूंक शकना म्हणपाक लागले सो आमी आतां हायर ऑथॉरिटीक कॉल केला सो आतां आमी तेंच्या आन्सराक वेट करतात पूण म्हाजो रिक्वेस्ट हो आसा कोण पळयता जाल्यार व्हडलो मिनिस्टर कोणी पळयता जाल्यार तांकां रिक्वेस्ट आसा तुमी जर ट्रेजेडी वाचोवपाक शकता तुमी ती वाचूं जाय अशें तुमी सांडून वयपाक शकना कसलेंय डिपार्टमेंट हें सांडून वयपाक शकना सो आमी हांगसर आसात कित्याक ही बॉर्डरीर आसले कारणान लायट आसा ती ओल्ड गोवा ती सायडीन हेंका पडटा सो ती आमकां लायन कट करपाक जाय आनी हें करपाक जाय. तर एक्चुअली आतां पळोवपाक शकता खाणे सगळे हे आतांच एक रिक्षा गेलेली आनी धाकटी रिक्षा गेलेली आनी ती हिंगा आदोन गेली एक्चुअली हे एका आदोन गेली तर जे ट्राक येता हिंगा व्हडले ट्राक येता ट्राकांक समज तर लागत आनी ते मागीर पडत जाल्यार हिंगा एकदम डेंजर आहा. तर जे ऑथॉरिटीज आहा ऑथॉरिटीज एक्चुअली हेणी ऑथॉरिटीजान जाता तितले बेगीन हिंगा एक्शन घेवंक जाय आसलेलें. आतां सद्याक जशें सरपंच म्हणटा आपणें सांगलेलें आहा पूण आतां केन्ना आयज आतां सद्याक 7 जावन गेली आतां केन्ना पासून हिंगा येतले आनी केन्ना हें कातरतले हें खबर ना. तर ही एकदम आतां डेंजरस आहा ही चींच ऑलमोस्ट मुनांतल्यान ती हें जालेली आहा हिंगा तुमी पळोवंक शकता हें मून तेजें सारकें आख्खें फूल ही बँड जालेली आहा आनी ह्या हांद्याचेर हे पळय वयर पळोवंक शकता तुमी हो हांदो आहा पळय तो आंब्याचो हांद्याचेर ते रेस्ट जालेली आहा आनी पळयात हें वॉल ह्या वॉल्ताचेर हें पडटलें पडत जाल्यार आनी आतांच एक धाकटो रिक्षा गेलोलो ह्या त्या हांद्याक लागून तो गेलो. तर आतां व्हडलो ट्राक बाय येयत जाल्यार हे सायडल्यान कितलें डेंजरस आहा तें सगल्यांनी पळोवपाचें. तर मिनीन बाब तुमी हांगासर रावता ओके तर आतां हें कितें सद्याक आतां तुमकां हिंगा डेंजर आहा सद्याक एकदम डेंजर आहा. आजूसी मांडो सरपंचान हिंगा फायर सर्वीस आपयली फायर सर्वीस येयली झाड पळयलां तें म्हणटा सारकें रस्त्यार पडोंक ना ते म्हणटा आमी रस्त्यार पडत म्हणटा कापतले आमकां रायट ना कापपाक प्रायवेट भाडकार येतलो आमकां म्हणटा आतां ही पळय हें कंपाऊंड आहा हें कोणाचे भाडकाराक ताका आमी सांगलें हें भाडकाराक लागून ना ऑन द रोड सायड आमी ताका रोड सायडीक भाडकार लागून भाडकाराक आमी हँडल करता पण हें अशें वता तें बरें न्हू लोकांचें लायफ आहा आयची रात आहा हिंगा वायरी आहा हो आख्खें झाड आतां हांद्यार उरलां आंब्याचेर आतां आंबोय पडटलो आनी चिंचूय पडटली दोनूय पडटले आनी हें सारकें वॉल ताका सारकें डेंजर आसा टनर आनी वायरी सगळे सकल देंवन दिल्यो. तर आतां हें आतां हिंगा पळय इतले व्हेहिकल येता पळय आतां आमी पळयता ह्यो व्हेहिकल वयता तर ही रात एक्चुअली कातरूंक जाय ही रात उरपाचें गाडयो लागता हे पळय ते एका लागली गाडयो लागता वन सायड आतां सेकंड हँड गाडयो वयता पूण ती केन्ना देंवन ती सांगूंक जायना देंवन जाल्यार त्रास आतां ते गव्हर्मेंट ऑफिसर हें तर सांगता वॉट इज यूज ऑफ द फायर सर्वीस रस्त्यार पडत कापतले म्हणजे हो लोकांचो जीव घालून. तर आतां पळय आमी डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा तें डिजास्टर अवॉयड करपाक आसता तर हें एक्चुअली अवॉयड करपाक जाता पूण कितें हें जावच्या आदी तर आमी तेच मागता न्हू
आम्ही फायर सर्व्हिस तेच सांगले इंचार्जांक आपय सायडीर आपय पळोवन दी कितें इफेक्ट आहा पळय तो कसो लावंडला पळय डिझास्टर मॅनेजमेंटान ऍक्च्युली फायर सर्व्हिसेसूय असता तर ऍक्च्युली तेणी कॉल घेवंक जाय आसलेले ते तेणी हे करूंक जाय आसलो ऑथॉरिटीक हायर ऑथॉरिटीक सांगूंक जाय आसलेले तेच सांगले बाबा तुका हायर ऑथॉरिटी तेंका आपय म्हणून दे आर नॉट रेडी ते आपय तेंका ते येयल्या झाड सकल देंवले सकल देवन तुमी मारतले म्हणजे आता समज हेज्या पोंदाक तर कोणी मेलो जाल्यार मागीर कितें करपाचें फायर सर्व्हिस रिस्पॉन्सिबल कित्याक तेंका येवन पळोवन गेल्या तर तुमची सांगला मागणी कितें आहा तसो आमची मागणी गव्हर्मेंटान मातशें वॉच करपाक जाय कितें आहा पळय तें फायर सर्व्हिसानूय येवन काटींग करपाक जाय काटींग करून सो एक्च्युअली जेन्ना असलो डिझास्टर जावपाचो आसता तर फायर सर्व्हिसीसाक तो पावर आसोंक जाय डेफिनेट आसोंक जाय हे झाड पडलें ऑलमोस्ट जालें काबार जालें तें अंदाजे शिरकलां हय मे बी आतां दोनूय हांबय पडोंक शकता न्ही आंबय पडोंक शकता आनी सूर्याचेर वयतलो तो तुमी आयकलें जशें सरपंचांनी सांगलें आनी मिनीम बाब हांगासर करमयत रावता तेणें सांगलें की हिंगा एक्च्युली डिझास्टर मॅनेजमेंट आहा पळय फायर सर्व्हिसीस इज पार्ट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट आनी एक्च्युली तांकां पावर आसूंक जाय असलें जेन्ना पळय आहा कोणूय सांगतलो कोण भुरगो पासून सांगतलो हिंगा सारकें डेंजर आहा तर हें जाता तितले बेगीन हें सगळें देंवलेलें आहा हें एक्च्युली भायर गेलेलें आहा देंवलेली आहा हांदयो आनी हें वॉलतार हे पळय हे सायडल्यान गाडयो येता पळय त्यो आजोशीसान गाडयो येता पळय त्यो सारक्यो ते सायडल्यान वयता वॉलताच्यान पळय हिंगा पळोवंक शकता तुमी आख्खे कितली हायट आहा ती पळय मनशाची हायट पासून ना हांदो पळय इतलो हें आहा आनी तोय हांवें पळय पळोवंक शकता इतल्या सकल हें देंवलेलें आहा तर हे पळय ह्यो व्हेहिकल्स ह्यो पळय तेजे हेल्मेट पासून लागले हेका तर ह्यो व्हेहिकल भायर वयता आनी त्यो व्हेहिकल समज तर हे सायडल्यान येयले जाल्यार हिंगा एक्सिडेंट जावपाची सारकी हें पळयात तुमी कितले डेंजरस आहा पळय ते आनी 4 व्हिलरी वयता पळय खंयच्यान वयता ते पळया आनी ते सायडल्यान एक्सिडेंट जालो जाल्यार हें डेंजरस आहा तर मागता ऑथॉरिटी जे आहा ऑथॉरिटी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आहा एक्च्युली तेणी पळोवंक जाय हें आनी फायर सर्व्हिस येवन गेले म्हणटा आतां असलें तर फायर सर्व्हिसीस येवन वयता आनी पडोसर ते तर रावता जाल्यार हें म्हाका दिसता डिझास्टर मॅनेजमेंट न्हू हें डिझास्टर करपाचें हें कितें तरी हें आहा तर मागता सरकारा लागीं येवन हें हिंगा बेग्यानूच हें झाड कातरून उडोवचें कित्याक रात पासून ही म्हाका दिसता रात पासून हें उरपाचें ना हे पळय आतां हेंकां सरपंच तो थिंगा रेग्युलेट करता ट्रॅफिक आतां हो रातभर रावतलो सरपंच रावतलो लोक रावतले कोण रावतले रातचे हिंगा कोण आसचो ना तर हें एक्च्युली डिझास्टर मॅनेजमेंट आहा तेणी एक्च्युली हें घेवपाक जाय स्टेप घेवपाक जाय कातोरपाक आनी हें प्रायवेट प्रॉपर्टीन आहा वो झाड सारकें हेजेर पडोंक ना पळय आतां ही पळय इतल्या भायर वयता तर हें रावंक उपकारना की डिझास्टर जायसर रावंक पण हे पळोवंक शकता पळय आतां हे 2 व्हिलरांक पासून त्रास आहा इतल्या सकयल देंवन पासून हें कातून नासतना वचप म्हणल्यार हें सारकें चुकीचें आहा आनी हें कातरूंक जाय आनी हो डिझास्टर जावच्या पयलीं हो हेणी टाळपाक जाय समज हें सरकाराच्या कानार पावतलें म्हणून आनी हें ते तुमी कितें डिझास्टर जावच्या पयलीं हें झाड तुमी मारतले म्हणून कित्याक लागून सरपंच नाल्यार ते भुरगे हिंगा लोक आहा पळय ते आख्खी रातभर हिंगासर रावचे ना हेंकां हें करपाक रेग्युलेट करपाक हें पळय पळोवंक शकता हे आतां कितले डेंजर आहा ते पळय ते सायडल्यान ट्राक येता हे सायडल्यान पळय आख्खे हेका मारून वयता तर आनी तो ते सायडल्यान ट्राक येयल्लो ट्राक समज तर हे सायडल्यान येयलो जाल्यार तर हे पळोवंक शकता तुमी कितलें डेंजरस आहा तें आनी एक्च्युअली ह्या सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय डिझास्टर मॅनेजमेंट जे म्हणटा पळय डिझास्टर मॅनेजमेंटानूय हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन आयज ही रात वचपाची पासून ना दिसता म्हाका हिंगा कितें तरी नाल्यार कितें हो डिझास्टर जावंक शकता तर मागता जे कोण ही आतां एम्ब्युलन्स वयता एम्ब्युलन्सी पासून पळय खंय वयची पडटा ती भायल्यान वयची पडटा तर हें एकदम रिस्की आहा हिंगासर आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर हेजेर दखल घेवची आनी हें जाता तितले बेगीन ही जे डेंजर आहा पळय तें तेणी टाळून दवरचें कित्याक पडोन कोण मेलो मागीर हें करून कॉम्पेन्सेशन दिवन कांय फायदो ना गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें